Ayan, kadong pa si Master Gino G. May basog daw siya. Ayan mga master, press report. Usa ka baw o usa ka grouper hani kong middle piece. Huli by Ili Madam Balor. Gani nga lore oh. Si Ili Madam Balor. Ha? Dugo pa. Kung kantangon kay nakaduti kayo niya oh. This report mga master. Yang ginawa pa si ano? Duha ka hook din nakakuha niya oh. Yan. Ano master? Pirahan na to si middle piece. Yes. Okay. Tang. Nay nangambak. At least mga master. Kahuli na kita needle piece. Dire. Saka fish report. Saka nose. Oh, sorry. Let's kayo. Uli by Ili Madam Balor. Kani nga lord. Sabot lagi siya. Sabot. Sabot ako sa net. Yes. Palayo na. Ano nga lord? Mahuli Ili Madam Balor. Gani nga grouper. Ginawa pa si grouper oh. Pero good size naman siya. Okay, shout out sa to mga bull anglers, master anglers, shout out. Shout out ni Michael Skytech TV Fishing Adventure, shout out mga master, shout out master Skytech. Kahuli kita master. Oh. Thank you Lord. Okay. Okay, peace off, peace on. Balik sa target sa kay napay oras, 2 ka oras. Naman patay.